Malitis ikaw, ah. Daga. Ne. Aya. Aya. Malitis ikaw, daga. Ne. Ata. Ata. Malitis dyan an bungis-ngis. Jua, ganda-ganda naman yung bungis-ngis ko na yan, ah. Oh? Gusto lagi may kausa? Ata. Ala. Saksakan. Huh? Hi. Hi. Hello po. Magandang hapon. Ito yung maritis na baby. Oh, ligalig oh. Mama, tama spelling ng mom ko. Alam Mom. aim. Aim tapos double A. Tapos M ulit. Ma'am. Hi! Aligalig ni Kuya. Alam na kinakausap ang bungis-ngis. Hello! Drawing. Glowing, kuya. Oh, glowing. 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 Ang pangit. Glowing. Ay! Ngayon kain! Ngayon ko! Ngayon! Glowing! Ayaw! Ayaw, mama! Makati! Ayaw, mama! Anong ginagawa na naman ni Kuya? Ha? Anong ginagawa na? Jiggy-jig, jiggy-jig, jig-jig-jig, jiggy-jig, jiggy-jig, jig-jig-jig. Hi! Jig. Oh, ang lapad. Munay. Yan ang baby munay namin. Ayan na. Oh. Marites talaga to eh. Ayan oh. Oh. Laging nanggigigil ah. Sige. 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 Sige.